Okay na ni Lomero Gis. Lomero Gis gipasa sa Lomero 16. Good for 2 by Lomero 16. Lomero 29. Relax. Lomero 23. Lomero 23 nagmamadali. Lomero 23 behind the back. Bang. Tuwa ni Lomero 29 SJ Moore under sa foul. Who's foul rep? 5-5. Second personal foul and third personal foul and second for the team. Lomero 23. Tumira na 3. Di na shoot kasi nobody's perfect. Na ni Lomero 73. No good na ni Lomero G. Bingo. Lomero G ang nagtitimon po mga idol. Lomero G gipasa gihatag sa kontra. Lomero G bang sukarap. Dagan lang silot. Bang sukarap. Lomero 23. What a move by Lomero 23. Nagpapiling singer nga dancer. Lomero 5 nagtitimon. Gipasa sa Lomero 27. Gipasa sa Jis ning pull of J. No good. Rebound by Lomero 16. Giglabay ang likod. Bang sukarap. Substitution rep. Out Tagoro in Eugene. Lomero 21. Ang akong idol. Wala pa siya sipiat sa trace mga idol. Nanip po. Pasalot! Lomero Jis. Gusto kay manapang series. Ay, sayang. Rebound by Lomero Jis. Oh, there's a foul. Oh, foul, jersey number 3. Playing of football. Lomero 5 at nagtitimon. Lomero 5 nindit. So good for 2 by Lomero 5. Lomero 23 at nagtitimon. Gipasa sa Lomero 29. Klaro yung pasa, klaro. Lomero 10 at nagtitimon. Pasalot, nakita ka ba saan? Lomero 10 makauyang na sila ron 15 second shot lang. Gipasa sa Lomero 73. Tuwa na po ni number 3. Gipasa sa Lomero 10. Counted! May kasama ng foul basket count. Substitution rep. Out Lomero 3C. In Lomero 6. Bonus throw ni Lomero 10. No good rebound by Lomero 73. Ang nanapoy foul. Reserve Foul. substitution rep. Foul jersey number 21. Out is Moore number 29. In number 24. Warning for penalty. Team Raven boarding house. Sure dong. Oras subilin 8 minutos of 3 segundos, 8 minutes and 3 seconds in English. Good for 1 by number 73. Ikarong sabwag andam-andam sa pagpanglupad mga idol. Wala na yung pusta kay Ambula giiksa na. Good for 1. Okay na ni Lomero. Okay na ni Lomero 5. Lomero 5 gipasa sa na Lomero 16 ning layup no good rebound by Lomero 21. Bang! Good for 2 na naman kay idol Lomero 21. Lomero 6 ang bastos nga number 2 Lomero 23. Lomero 23 nagpabiling singer nga dancer gihapon ta. To number 24 nilupad ang kontra. Pasok! Good for 2. Na ni Lomero 10 ang goal up. Si number niya. Balik ko siguro. Lomero 5 ang nagtitimon. Lomero 5 ang shot lang down to 10. Lomero 21 na naman. Gilugan ni number 73. Lomero 6 nagmadali. Lomero 6 nagmadali by Lomero 5. Lomero 5 nagmamadali si Lomero 5 nagslomo good for 2 by Lomero 5. Bulak wa, bulat. Pwede sugal mga idol kaya ang bola na hatag na. Lomero 10 lingkuri paliwag mga idol. Counted. Porto by Lomero 23.
Unya na. Dili pa inyong bola mga idol. Okay na ni numero 5. Numero 5 naghinay-hinay na mga idol ah. Numero 5 ang nagtitimon gipasa sa numero 5 gyapon to mera ng Tres, grabe. Time out. Team Janay.